Ovo je mlin za mlevenje kamena. To je kamen kalcit i melje se u prah i miješa se sa glinom. I dobija se taj sastav koji poslije kad se ispetu te posude mogu da izdrže jake temperature. Ovaj recept su napravili naši preci. Dodat ćemo malo ovog kalcita i da probacimo kroz valike i da bude umešana i tako. Znači umešana i sad izlazi ovdje. I onda je glina spremna za se radi. Kad smo umešali glinu, možda počnemo izradu neke posude. Uradit ćemo neki lonac manji. Na ovu drvenu ploču nanesemo prah od kamena da bi se ta posuda mogla odvojiti. I onda pravimo dno lonca. To se radi kao kod deca sa šestarom, ja tako nožem drvenim. To je drveni nož. Nazivom je kustura. Od sredine ovoga vučemo ka krajevima. To bude kao neki temelj za lonac i onda vršimo nadgradnju. A ovo je bočilo od drveta i onda ravnja ovaj dole donji deo. Krećemo zidanje. Prave se glinene kobasice i slažu se jedna na drugu. Kako se pravi ovaj mali lonac, tako se prave lonci i od 100 litara i tako. Radi se 2-3 dana. Uradi se prvo jedan deo, pa se poslije dodaje. Ako se radi odjednom, onda bi to dole sleglo se i tako ne može da. Vidite, ova glina je kod mene sad mekana i to sve da. To je za manje posude. Ovo je sunđer, neki tvrđi sunđer i sa njim unutrašnji ravnjam ovaj deo. Za manji lonac to je 10-15 minuta, samo iskustvo treba, znate. Zidanje ne bude baš 100% jednako, ali ovako kad ga čovjek ravnja, ono ga prilično uranja. Ovaj kad sasuši, bit će negdje oko 7 litara to. Nije bilo svadbe da nisu imali veliki lonac za kuvanje kupusa. Sad ćemo da radimo dekoraciju. Obično su to neki plastični točkići. Ovo je jedino što ja pravim, neki vez. A ovo je stari ona stara, na gotovo svim starim loncima ima ovih. Sad idemo, ovaj zaštitni znak ovdje zlakusa. Zatim imamo svoj lični. Ovo ručice, 2 ručice, to je isto da je ručno rađeno ovako. Sad ćemo da radimo ručke. Malo dole popunimo. To bi bilo završeno. Zatim ga skidamo sa kola i nosi se u hladovinu na sušenje. Onda se mogu izneti na suncu. Kad se osuši, onda ga skupljamo i ide u peć. Sad imamo električne peći, a pre smo imali one peći na drva i to sve. Tako slažemo, znači, dok napunimo peć i onda se to uključi i peče. Ovo su ti veliki lonci za kuvanje kupusa. Ovaj je negdje oko 80 litara ovdje. Založi se vatra okolo, a ovaj je, na primjer, okovani. Lakše ga preneti. Mora većina lonaca da bude okovani da bi se nosili tako. Lakusa se hranila i Šumadija na osnovu lonaca i ove glinčarije. Znači, oteraju lonce u Šumadiju, puna, na primjer, kolska kola i vrate puna žita.
radim ovaj zanat već 35-6 godina. Naučio sam ga u firmi gdje sam radio. Poslije srednje škole sam se zaposlio i tamo sam naučio zanat. Tamo je bilo dosta sarača i ti stari majstori su me naučili zanatu. Sarački zanat, on se bavi proizvodnjom i predajom grube kože. Znači sve se radi od grube goveđe kože. Oprema za konje, za lovce, za kaiše modne, sve vrste opreme za kućad i tako po potrebi. I sve se radi ručno. 90% je ručna proizvodnja. Sa 2 igle i sa šilom. Ovo je sprava se zove reslo, šilo i 2 igle. I ovdje imamo, to su sve alati. Alati se prave ručno, to nema da se kupi nigde. Znači svaki majstor pravi sebi alat. Konac je pamučni koji je provučen kroz vosak da duže traje. Dosta se radi novo i dosta se radi popravka. Naročito u konjarstvu. Tu je potreba za popravku koji rade ljudi sa konjima. To se kida oprema pa mora da se popravlja, prešiva. Pravi se novo. Nešto imamo standardno, nešto radimo po narudžbini. Ovo je jedan proizvod za volove manje. Znači to je za rad, za vezivanje, za vođenje. Dnevno može par da se napravi. Nije baš brza proizvodnja, ali je zato ručno sve je. Ima nešto može mašinski da se odradi, ali na primjer ovaj deo ovdje mora ručno. Oko šnala i oko ove gajke, to mora ručno. Da se napravi jam, tu je najzahtevniji, tu ima baš posla. Ali treba dobra koža, sad trenutno i nema neke kože da bi se napravili jamovi. Na primjer popravka amova, ona malo bude prljava. Jer kad rade konje onda malo bude to prljavo, ali nije strašno. Sad ćemo napravimo kaiš od te kože. Ima ovdje mašina za krojenje kože. Tu se određuje širina kaiša. To je idealno isto širina kaiša. Sad sljedeća faza ima ovdje ovaj drveni deo, to se pravimo ukras na kaišu. Ovo može drveno da bude, a može i od roga. Sad s druge strane imamo kanciger. Ovom skidamo ivicu, da ne bude oštra ivica. Sad ćemo napravimo špic kaišu sa nožem. I sad možda izbušimo ovdje neku rupu. Ne mora se razmjerava, svaka je tačno udaljena jedan od druge. Ima po ovome se poznaje ko je sarač. Ovdje to je baš u Čajetini me pitao čovjek, jesi ti radiš, kaže da proverim, pipno ovdje, kaže tačno jesi ti sarač. Otac i stric su osnovali radnju i došli na zanat 71. godine. Završili srednju školu, otac je pitao hoćete li da idete dalje ili ćete da idete u radionicu. Mi smo odlučili da počnemo da radimo. I sad prvi ti dani učenja zanata se zasnivali na krojenju. Imate mustre, evo ih ovdje, dobijete parče bakra, onda krojite, pa onda ovo je tulajka, početni deo rada, ovo je završni deo tulajke. Tu nema šetanja, idenja, radiš šta ti se kaže, slušaš, pamtiš, bilo je grdnje, zaboraviš šta je bilo, pa onda o čemu misliš, pa... Proces proizvodnje kazana za rakiju počinje tako što razvijamo tlakarnu traku koju razmotavamo i sečemo na meru. Na meru koje su napisane ovdje na vratima. Evo onda dolazimo ovdje, da kažemo kovački deo radnje. To je kovačka vatra na kojoj se odgrijeva bakar. Odgrevanjem duvar je pripremljen za rad, znači onda ga razmotavamo ga ovdje, onda ide čatisanje. Tako nazivamo spajanje dva dela bakra. Dobijete kanalić, onda ga slupate čekićem i kad ga savijete, sad ovo kad radite, okrećete to kontra stranu. Onda savijete, sklopite ovako, ide jedno na drugo, slupate čekićem i dobijate to onaj falc. Kad se spoji čatisanjem, onda ide na varenje.
šlogortom i boraksom. Oni se koriste za varenje bakra, znači prvo poređate šlogort, bitno je da ima vode u njemu i onda pospete boraks i onda ide na vatru, na odgrevanje. Onda ide otvaranje na ploči drvenim čekićima, tokmacima. Svako ima svoj čekić, ovo je bratov, ovo je moj. Ovdje se sedne, uzme se ta traka koja je sastavljena u krug i onda se okreće polako i vrti se u krug i onda se otvara iz ovakvog stanja, mora da ga napravimo ovako da stoji. Kao sad stoji ovaj. Onda se taj kazan koji je otvoren stavi ovdje na muliju, uzmete čekić za zbiranje i zbirate onaj deo koji nije otvoren, koji je ostoravan. Onda ide na ciciju. Na ciciji se var koji je prethodno zavaren sa šlogortom ispegla i poravnja. Učukamo var, tako reći. Onda kad se to završi, onda ide na odgrijevanje. Onda izbijamo sims na koji leže kapak posle. Onda peglamo sims, završimo njega, onda peglamo ceo kazan. Onda stavljamo kariku da ojačamo bakarni deo koji smo već uradili. Onda ide dance, ono se derinji, savija čekić. Ovo je zgornji deo, a ima mali zupčanik, on je na ručici koja okreće, a ovo je na osovini koja meša lance dole. I onda ono kad vrti, ono ide tu ovako i meša kominu na dnu. Svaka tačka je posebno udara čekića. To je perdašenje. Znači, ko perdaši, on sjedi ovdje i perdaši ga. Tačka po tačku, tako. Da. I svaka tačka je posebna udara čekića, kreće se odavde i završava se ovdje. Oko 6000 udaraca ima po jednom kapku. Evo, posle toga se stavljaju ručke, stavlja se štucna, šolja je na kraju. To je strug koji je modifikovan samo za druku. Polako jedno po jedno, usvajaš jedno, drugo, treće, zanat. Ovo je zanat koji se uči, ljudi, stvarno vam kažem, 10 godina. Jedna od prvih faza zapravo u pravljenju opanaka da dođemo do dobre sirovine. Radi se inače od 3 vrste kože. Ovaj donji deo, opanak se radi od teleće kože. Ovdje se vidi zapravo kako je glatka koža i to je koža koja je obrađena industrijski. Kad su naši preci radili, oni su bili presni opanci i vidjeli se vrlo često dlake na tim opancima nisu bile dobro izrađivane. I ovo je lice opanka, on se vrlo često danas se radi od kozije ili ovčije kože. Kako je kad je zapravo naličje kože, ovaj deo je unutrašnji deo u stopalu. Evo kako je kad je lice kože glatko. Stavi se taj papir od kalupa na kožu, ocrtamo zapravo olovkom, baš uivičimo i onda uzmemo, neko ima šilo, neko ima makaze, jako je oštro da mogu da zabodem i da kožu isečem zapravo po ovom nekom obrusi. Evo ovako neki, hajde kažem prvi neki komad. Ovo je boda. Zašto boda? Zato što kad stavite vi u kožu, jako pritisnete i on probuši zapravo kožu. Radimo takozvano šivence, mi moramo da ojačamo zapravo ceo ovaj rub. Uvek mora da bude koža navlažena, to je jedno od srednjih tipova šila. Kad probušimo, on nam pomaže da nam prolazi taj deo takozvane opute, ova tanja koža se zove oputa, i da s njom možemo da radimo i to šivenci, taj premet i preplet i namaže se kozji ili ovčiji loj, lagano klizila kroz ove naše rupice i kroz premet i preplet. Šepinac, inače ovaj specifičan nož gde se koža tanjila i po ovom kljunaču mogli su da izrežu ovu oputu koja je bila jako tanka. Njima su uvek prsti bili reckavi, ili uvek sve zapravo odavde krenuli tačno po prstima, znaš da li je neko opančar ili zapravo nije.
i posle ove, ajde da kažem, faze stavljamo na kalup. Koža kako se suši na kalupu, tako ona prijanja, toliko je dobro kad se napravi opanak i kad se osuši na nozi, nema potrebe da ga ti sa kaiševima dodatno vezuješ. Ovo je kalup negdje 100 godina star, isto je od drveta, ali industrijski. Naši preci su upravo imali ovakve kalupe. Zašto je specifičan, ako vidite ovaj kalup? Nije imao da li je za levi ili desnu stopala. I vrlo često svi naši preci su pravili opanak, svako je pravio za svoje ukućane. Sljedeća faza je da se pravi ovaj premet i preplet. Ja ću malo sad staviti da malo ona upije tu tečnost da bi mi mogli da je provlačimo kroz to šivence. Kad su radili za kuću, uopšte nisu vodili na računa kako će biti premet i preplet. Evo ovde možda vidimo možda nekih 30-ak redova, ajde kažem premeta i prepleta, a najfinije su opanci bili od 130 redova i koji su na velikim svetskim izložbama dobijali najveće nagrade zapravo od ljudi koji su poznavali tada obuću, jer su toliko filigranski urađeni. I kad se napravi zapravo cela lozica i premet i preplet, onda se pegla zapravo da sve onako legne kako treba, jer se po ovom delu uvek tom licu opanaka kvalitet i bogatstvo isticalo. Po obliku šiljkana se znao iz kog kraja Srbije dolazi. Gde je potražnja zapravo i budućnost nekog pančevskog zanata, zaista vi ne možete bilo koji nacionalni, ajde kažem, kolo naše da odigrate bez jednog para opanaka. Bili smo u Ulmu na festivalu gde je Nemac rekao nama, kaže, ja nisam vidio uopšte godinama opanke. Kaže, ja sam odrastao u opancima, to su mi roditelji kupili i on je to povezao zapravo od tad, kaže, ja nemam ravna stopala i hoću svojim unukama da kupim. Baš mi je jedan Indijac, kaže, pa ja imam obuću od kamilje kože, hoću specifičnu obuću baš iz vašeg kraja. Vi danas kad ste u opanku, uvek ste u kontaktu sa majkom zemljom, sa vibracijom majke zemlje. Ja sam 6. generacija koja se bavi izradom drvenih čutura. Moj pradeda i njegovi prethodnici, oni su prvo radili drvene činije, čankove, kašike i viljuške. Pokojni otac mi je pričao da je njegov pradeda bio u Crnoj Gori i video je tu neku čuturu i s obzirom da je imao tu ovu takozvanu stružicu na kojoj su radili činije, čankovi, probao je da je kopira, ličila je to na neku čuturu, međutim, posle to godinama rađenja, usavršavanja i došli smo, kažem, do prave priče. Oni su ljudi živjeli i radili na selu, radili su poljoprivredno stočarstvo, ali im je ovo bila dodatna, kažem, neka dodatan izvor prihoda. Naši su stari, znači, koristili drvo vrbo, zato što je vrba meka za obradu. Za svaku operaciju ima poseban alat, 6-7 vrsta. Nema da se kupi, mi to sami radimo. Ovo je takozvano skrajanje. Čutura se dovodi u fiji, znači obrada grlića, nogica, da bi se posle kopala iznutra. Mora čovjek da bude baš spreman fizički da bi to odradio. Ipak su to prilično naporni radovi. Evo ovako ona izgleda kad se iskopa iznutra. Posle kopanja ide zatvaranje, zatvara se na određenoj suvoći. To se zavije. Posle ide toga znači obrada ivica, finiširanje i rezbarenje.
Imali smo od humorističkih zahtjeva, imali smo i, da ne mogu da kažem, svašta. Da bi držala tečnost, zagrevamo vosak, sipamo u nju i ovako promuljamo više puta. Tamo ste vidjeli ovo kako radi na ručnu tu štružicu, mi smo to nešto, da kažemo, savršili i mi to sad ovako radimo mašinu. Imam neki 7 mašina, znači 7 operacija. Znači mašine su sve namjenski, svaka ima, kažem, svoju operaciju koju radi. Mi imamo definisano, recimo, za litar i litar i pola litra. To se otprilike najviše traže, ali sve više i više ljudi vraćaju se tradiciji. Znaš zašto se čutura koristi. Ljudi kad prave svadbu, znači lepo se ona okiti i ide se kao pozivnica, ide se kod kuma, domaćina, starog svata. To je naša tradicija. Čovjek ako nešto radi, on mora da se osavremljava svaki dan. Mislim da nikad ne može da se osvoji da se radi. Da kažem ja, sad sam ja osvojio, to je to. Ne, nikad. Danas sam prenuo na mlađeg sina, tako da tradicija i proizvodnja se nastavlja.